संकेत नार्वेकर, हांव एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड. संकेत नार्वेकर, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो. आनी आतां हांव ते गोरवांचे हे पळयता, खंय गोरवां एक्सिडेंट कितें जाली सगळें. हांव पंचायतीक गेल्लो, तो एक लेटर दिवपाक गेल्लो, कोर्टाचे आदेश दिवपाक गेल्लो. पंचायती हेजे पयलीं दिल्ले, आतां पंचायतीन म्हाका आयज सांगलें कितें तेजी आमी फॉलो केल्या म्हणून, सगळे कडेन चालू आसा म्हणून. फाल्यां तेंच्यांनी सांगलां 10 सुमार आमी वचून हांकां मेळटले म्हणून बाकीचे खंय खंय गोशाळा आसा थंय. दुसरें आतां आमी कलेक्टरा दिवपाक आयिल्ले, थंय आमी कलेक्टराची थंय हे चालू आसा, कोर्ट चालू आसा म्हणून आमी थंय रावले. बिडिओक दिले. बिडिओक आतां आमकां सांगलां की आमी पंचायतीक सांगता ते बेल्ट घालपाक, शायनींग बेल्ट घालपाक, म्हणजे जितले रस्त्यार कितें आसत ते तितले तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. हेचे पयलीं हांव कितें म्हणटा, पंचायतीन कितें करचें, एक खंय तरी एक गोठो सो करून दवरचो, कित्याक फाल्यां एक्सिडेंट रातचे इतल्या टायमार एक्सिडेंट जाता. गाडयेचें आमचें कितें आसता, केन्ना गाडी बंद पडलेली आसता कितें, सद्या रातची व्हरून तरी एक पंचायती कडेन ती दवरपाक मेळटा. कोवळे पंचायत जाल्यार कोवळे पंचायत, बांदोड्या पंचायती कडेन तशें म्हणटा. आनी मेन म्हणल्यार आतां कितें आसा, पंचायत म्हणटा आमचे कडेन जागो ना म्हणटा. आतां खंय खंय जागे, कुमल जातीचे जागे, खंयचे देवस्थानात, तेंच्यांनी आमकां बाबा एक खंय तरी एक गोशाळेक म्हणून हें करपाचें, गोमातेक. तुमचें अपील कितें? आमचें अपील हें आसा, खंय तरी एक बाबा मडकय एरियेक एक बरी व्हडलीशी गोशाळा जावपाक जाय. कोणें दिवची जागा? ही जागा आतां एक तरी कुमलदाची जागा आसा जाल्यार तेंच्यांनी दिवची, नाल्यार देवस्थान आसा आमचे मडकय एरियेक देवस्थान खूब आसा, तेंचे कडेन प्रॉपर्टी भरपूर आसा, तेंच्यांनी एक खंय तरी दिवची. आनी जितली गोरवां गोमाता आसा पळय आमची, तांकां एका जाग्यार दवरची, तितली एक्सिडेंट कमी जातले. न्ही, पंचायती कोणवाडो कंपल्सरी आसा न्ही, प्रत्येक पंचायतीन जावं जाय. प्रत्येक पंचायती जावं जाय. हेचे पयलींचे हे आसा, पंचायतीक खंय तरी एक बाबा गोठो जाता, गोरवांक हें करूं जाय. आनी रातचे पंचायतीक आनी एक आशिल्लें, आपल्या पंचायतीक ऑर्डर दिली, जितली रस्त्यार गोरवां भोंवतात तांकां सगळ्यांक सायडीन काडचे. ते आतां पर्यंत ते बंद जाल्ले आसा. हे आतां थोडेच वर्सां जालीं बंद केल्ले आसा, पयलीं चालू आशिल्ले. जितले रस्त्यार गोरवां आसा तितले त्या टायमार आमी एक्सिडेंट कमी पळयल्ले. आतां एक्सिडेंट खूब दिसता आमकां. हायकोर्टा ऑर्डर सारकी इम्प्लिमेंट जावची तुका? म्हाका ती आतां तेंच्यांनी सांगलें की आमी फॉलो करता म्हणून, अजून जावं ना. आमी गेल्ले 1 एप्रिलाक दिल्ले, गेल्ले वर्सा 1 एप्रिल. ऑर्डर केन्ना येयल्ली हायकोर्टाची? ही ऑर्डर येयल्ली आमची 21 सप्टेंबर 2021. 21 सप्टेंबर 2021. तुमी खंयच्या पंचायतीक निवेदनां दिलें? आतां हांवें पयलीं कोवळे पंचायतीक दिल्ली, 1 एप्रिलाक दिल्ली. अजून तेंच्यांनी फॉलो करूं नाशिल्ली. बाकी पंचायतीन दितली तुमी? बाकी पंचायती आमची सगळ्या टिमीन केल्या. आमची टीम आसा तेंच्यांनी केल्या, NGO आसा. तसो आतां आमचो आतां कितें जालां, आमच्या बायपासार आमची एरियेक आमी पळयता न्ही, बायपासार कोण नासता आमचो पळोवपाक. आतां सद्या बायपासार आमचो हो अजय पळयतालो. सरकारा कडल्यान कितें हेल्प जाय आतां? सरकारा कडल्यान आमकां हेल्प जाय, फक्त कितें एक जे मडकय खंयचे आतां फोंड्या एरिया एक बरी व्हडली गोशाळा करपाची, तशी मडकय करपाची, प्रत्येक कडेन गोशाळा करपाची, जितली गोरवां कमी जातली. आज एक तुमकां प्राणीमित्र संघटनेन निवेदन दिलें, तेजेर तुमी कितें सोल्युशन काडटले? निवेदन अशें म्हणल्यार एक जजमेंट दिला 261 रीट पेटिशन ऑफ 2004 हायकोर्टाचें. जो जजमेंट आसा तातूंत आमची एक 4 पंचायती आसात, उजगांव, खांडेपार, बांदोडा आनी बोरी शिरोडा. ताजे हिसपान एक्चुली लोकल बॉडीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तेंची अशें म्हणणें आसा की गोरवां आसता रस्त्यार. सो आमी ऑलरेडी पंचायतीक डायरेक्ट केला एज पर दीस जजमेंट टू टेक एक्शन. आनी आमी आतां जशें डिस्कशन करताले तांकां सांगलां आमी की तुमकां जाय जाल्यार रिफ्लेक्टर बेल्ट सुद्दां दिता आमी, सो दॅट जे कम्युटर्स आसा तांकां दिसपाक बऱ्याक पडटलें, सो दॅट दे वील नो इन ऑर्डर टू अवॉयड एक्सिडेंट किंवा ट्राफिकांतल्यान खूब लेटरां येता आमकां की खांडेपार किंवा फोंड्या जंक्शनाचेर गोरवां दिसता म्हणून. सो ऑब्वियसली तेजेर कारवाय आमी पंचायतीक करपाक लायतले आनी ती जातली. रिगार्डींग शेडीच्या संदर्भांत कशें आसा की शेड बांदतलो, जर कुठले शेड ऑलमोस्ट एज पर कोर्ट डायरेक्शन सगळ्या कडेन आसात शेडी, आनी व्हडली शेडी जर बांदतलो जाल्यार ताका लँड जाय पडटा. सो हांव मागता की खंयचे लोक जे प्राणी मित्र आसात तेंच्यांनी कोणी डोनेट रिजर्व पंचायतीक करता लँड, जाल्यार आमी एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करून अशी गोरवांक जे कोणाक दुखापत जाता तेजें ट्रिटमेंट करपाक शकतले, किंवा तांकां व्हरून थंय तरी बरी सुविधा किंवा सोय दिवपाक शकतले. सो अशें मेजर इन्सिडेंट जाता त्या संदर्भात कितें प्रिकॉशन घेवं जाय लोकांनी एस्पेशली? लोकांनी पयलीं म्हणल्यार विदीन लिमिट्स गाडी चलोवपाक जाय, विदीन स्पीड लिमिट्स. आनी रातची बी एखादें दिसना, सो तेजे खातीर आमी सांगलां की रिफ्लेक्टर जे बेल्ट्स आसा ते गोरवांक ट्राय करतले अलॉंग वीथ देअर वॉलंटियर्स.
आनी चडशे कशें आसा की लोक कितें वाडटात बी पळय आतां गोरवां खातीर बी दवरता ते मुद्दम रस्त्यार हाडून दवरचे न्ही तेगे जाल्यार ते कोण जर गोरू रस्त्यार दिसलें किंवा गाय रस्त्यार दिसली तेगे सायडीन व्हरून जंय कोण लोक ट्रॅव्हल करना तसल्या जाग्यार किंवा आतां धर्मा प्रमाणे एक पान दवरता गायेक तें बीन मातशें सायडीन दवरचें रस्त्यार हांवें खूबदां नोटीस केलां की रस्त्यार हाडून दवरतात लोक इवन जे स्ट्रे कितें हें आसतात तांकां रस्त्यार वाडटात वीच इज नॉट करेक्ट ते कित्याक लोकांक जो कम्यूट करून येता किंवा गाडी घेवन येता बायक घेवन येता ताका खबर आसना की हांगा कोणाक भाडये कडेन आसा म्हणून आनी त्या हेचे कारण ह्या एररा कारण एक एक्सिडेंट किंवा डेंजर कॉज जावपाक